Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Past paper number 2. Question number 1. They always khali jagah back home late. Correct answer is A. Come. They always come back home late. वो हमेशा देर से घर वापस आते हैं. She is speaking English now. वो अब इंग्लिश बोल रही है. Correct answer is C. It began to rain an hour ago. 1 घंटा पहले बारिश शुरू हुई. करेक्ट आंसर इज A एंड B क्योंकि दोनों की स्पेलिंग सेम है. क्वेश्चन नंबर 4. यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग. आप सुबह से आराम कर रहे हैं. करेक्ट आंसर इज B. आई फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज इन एन आवर यस्टरडे. मैंने कल 1 घंटे में ये मशक खत्म की. करेक्ट आंसर इज A. She has posted the letter. उसने खत पोस्ट किया है. करेक्ट आंसर इज C. The oxen are walking slowly. बैल ऐस्ता ऐस्ता चल रहे हैं. करेक्ट आंसर इज C. The work can be done in 2 days. काम 2 दिन में हो सकता है. करेक्ट आंसर इज D. A drowning man catches at a straw. डूबने वाले को तिनके का सहारा. करेक्ट आंसर इज B. It takes two to make quarrel. ये झगड़ा करने में 2 लेता है. करेक्ट आंसर इज D. ये इडियम है, मतलब ये है कि कम से कम 2 आदमी झगड़ा कर सकते हैं. ये झगड़ा करने में 2 लेता है. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. जिन अल्फाज के स्पेलिंग दुरुस्त हैं उनका इंतखाब करना है. प्रोसीजर. करेक्ट आंसर इज A. रिसीव. करेक्ट आंसर इज B. फ्रीक्वेंट. करेक्ट आंसर इज C. डिसिप्लिन. करेक्ट आंसर इज D. सबॉर्डिनेट. सबॉर्डिनेट मीन्स मातहत होना. करेक्ट आंसर इज A. पीजेंट. पीजेंट मीन तमाशा. करेक्ट आंसर इज B. मॉस्किटो. करेक्ट आंसर इज C. मॉस्किटो मीन्स मच्छर. प्रिकॉशंस. प्रिकॉशन मीन्स एहतियात. करेक्ट आंसर इज D. Pivot. Correct answer is B. Pivot means महवर. Continuous. Continuous means मुसलसल. Correct answer is C. Choose the correct preposition. He is entitled to this post. वो इस ओहदे का हकदार है. Correct answer is C. We are ready to die for our country. हम अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार हैं. Correct answer is C. You are not aware of my difficulties. आप मेरी मुश्किलात से वाकिफ नहीं हो. करेक्ट आंसर इज D. They agree with you in this matter. वो इस मामले में आपसे मुत्तफिक हैं. He assured me of her help. उसने मुझे उसकी मदद का यकीन दिलाया. करेक्ट आंसर इज C. He was guilty of stealing a pen. वो पेन चोरी करने का मुजरिम था. करेक्ट आंसर इज B. I am inclined to help him. मैं उसकी मदद करने के लिए माइल हूँ. करेक्ट आंसर इज C. This table is made of words. ये मेज अल्फाज की बनी है. करेक्ट आंसर इज A. Smoking is injurious to health. तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है. करेक्ट आंसर इज B. What has happened to him? उसे क्या हुआ था. करेक्ट आंसर इज A. A non-terminating, non-recurring decimal represents a relational number. Correct answer is B. Logarithm of any number to itself as base is 10. किसी भी नंबर के लॉगरिथम की बेस 10 होती है. करेक्ट आंसर इज B. कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म. इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको तब्दील करना है. She said go upstairs. करेक्ट आंसर इज A. She told me to go upstairs. Name the pact in which the Muslim and Hindu agreed on separate electorate for Muslims. वो कौन सा मुआहदा था जिसमें हिंदू और मुसलमान इस बात पे मुत्तफिक थे कि मुसलमानों के लिए अलहदा वोट होने चाहिए. करेक्ट आंसर इज D. लखनऊ पैक्ट. कंप्लीट द सीरीज. इस सीरीज को मुकम्मल करना है. 3, 4, 7, 8, 11, 12. करेक्ट आंसर इज D. अगर आप गौर करें
3 کے بعد 4 آ رہا ہے، 4 کے بعد 7 ہے، یہاں پہ 1 کا ڈیفرنٹ ہے، پھر 3 کا ڈیفرنٹ ہے، پھر 1 کا ڈیفرنٹ ہے، پھر 3 کا ہے، پھر 1 کا ہے، پھر 3 کا ہونا ہے، تو 12 کے بعد اگر 3 کا ڈیفرنٹ ہو تو 15 آتا ہے۔ Which of the following plants is called evening star؟ کون سا پلانٹ ہے جو ایوننگ سٹار کہلاتا ہے؟ کریکٹ آنسر is C وینس۔ یہ جونیئر کلرک کا سابقہ پیپر ہے۔ 36 men can complete a piece of work۔ 36 آدمی ایک کام کو مکمل کرتے ہیں in 18 days 18 دنوں میں۔ In how many days will 27 men complete؟ کتنے دنوں میں 27 آدمی the same work اس کام کو مکمل کریں گے؟ Correct answer is A 24۔ The longest mountain range above the sea level is؟ Correct answer is D Indus۔ Most frequent or recurring value in a data set؟ ڈیٹا سیٹ میں بار بار استعمال ہونے والی ویلیو is called the measure of external angle of regular hexagon is؟ Correct answer is B 60 degree۔ مولانا شبلی نعمانی نے ادارہ کس نام سے قائم کیا؟ Correct answer is B دارالمصنفین۔ بین الاقوامی عدالت انصاف میں ججوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ Correct answer is D 15۔ پاکستان میں پہلی خشک گودی ڈرائی پورٹ 1973 میں کس شہر میں تعمیر کی گئی تھی؟ Correct answer is B لاہور۔ پاکستان کی سب سے پرانی بندرگاہ کون سی ہے؟ Correct answer is B کراچی۔ پشتون زبان میں نظم کا پہلا شاعر کسے سمجھا جاتا ہے؟ Correct answer is A امیر کروڑ۔ فیض احمد فیض کس شہر میں پیدا ہوئے؟ Correct answer is C سیالکوٹ۔ غالب کے مزاج میں اس قدر خالی جگہ کی حس تھی کہ انہیں حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ Correct answer is D ظرافت۔ حالی کن کی صحبت سے فیض یاب ہوئے؟ Correct answer is D غالب اور شیفتہ۔ بغلیں جھانکنا کا کیا معنی ہے؟ شرمندہ ہونا۔ Correct answer is B مد و جزر اسلام کس نام سے مشہور ہوئی؟ Correct answer is B مسدس غالب۔ اول خیش بعد درویش۔ Correct answer is C مرزا ادیب کا اصل نام کیا تھا؟ Correct answer is C دلاور علی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے کس کلمی نام سے لکھا؟ مرزا علم نشرہ۔ Correct answer is A مرزا ادیب نے کس سن میں ادبی زندگی کا آغاز کیا؟ Correct answer is B 1936۔ اردو ادب میں یک بابی ڈرامے کو فروغ ملا۔ Correct answer is B تقسیم ہند کے بعد۔ 4 مصروں کی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ Correct answer is C رباعی۔ غبارِ کارواں کس کی تصنیف ہے؟ Correct answer is B اشرف صبوحی۔ علی گڑھ کا پرانا نام؟ Correct answer is C کول۔ نظر غالب کس کی تصنیف ہے؟ Correct answer is C ڈاکٹر وحید قریشی۔ یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ حلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے۔ Correct answer is C عبد المجید مالک۔ شاعر نے لذت افزائش شور طفلہ میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اس کا آنسر مجھے نہیں ملا، میں نے سرچ کیا ہے۔ اگر آپ دوستوں کو پتا ہے تو مہربانی کر کے کومنٹ میں ضرور بتائیے، یہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، شکریہ۔ خیالستان کن کا مجموعہ ہے؟ Correct answer is A سجاد حیدر۔ ہاسٹل میں پڑھنا کس کی تصنیف ہے؟ Correct answer is A پطرس بخاری۔ مقیاس الحرات گرامر کی روح سے ہے۔ Correct answer is C اسم اعلیٰ۔ حفیظ جلندری کس سن میں فوت ہوئے؟ Correct answer is C 1982۔ بھینس کے آگے بین بجانا کیا ہے؟ Correct answer is B محاورہ۔ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں۔ Correct answer is A دل بلیوں اچھلنا کا معنی ہے بہت خوش ہونا۔ Correct answer is C خس کم جہاں پاک۔ Correct answer is B فالجگاہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ Correct answer is C مربع۔ ہیلے رزق بہانے موت۔ Correct answer is B
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कब हुआ? करेक्ट आंसर इज सी, 1 जुलाई 1948। 1942 में बरतानिया से मिशन किसकी क़यादत में आया? करेक्ट आंसर इज डी, स्टीफर्ड क्रिप्स। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मिसाके लखनऊ कब हुआ? करेक्ट आंसर इज सी, 1916। कानून आज़ादी हिंद कब मंजूर हुआ? करेक्ट आंसर इज बी, 18 जुलाई 1947। जंग अजीम दोम का आगाज किस साल में हुआ? करेक्ट आंसर इज बी, 1939। रूल्ड एक्ट कब पास हुआ? करेक्ट आंसर इज ए, 1919। जना गांधी मज़ाकरात कब हुए? करेक्ट आंसर इज डी, 1944। पाकिस्तान में सुई गैस का पहला ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ? करेक्ट आंसर इज सी, सुई में। सुई एक शहर का नाम है। फसल रबी का मौसम रहता है? करेक्ट आंसर इज सी, फरवरी से जून तक। मंगला डैम किस दरिया पर वाक़ है? करेक्ट आंसर इज सी, दरिया झेलम पर। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है? करेक्ट आंसर इज डी, फैसलाबाद। भारत के 5 धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने कितने धमाके किए? करेक्ट आंसर इज ए, 5। 1973 के आइन में पाकिस्तान को करार दिया गया वफाकी ममलिकत? करेक्ट आंसर इज ए, रोडेशिया किस मुल्क का कदीम नाम है? करेक्ट आंसर इज ए, जिम्बाब्वे का। गाजी बरोथा प्रोजेक्ट से कितने मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है? करेक्ट आंसर इज डी, 1450 मेगावाट। पाकिस्तान मदनी तरक्याती कारपोरेशन का क़याम कब अमल में आया? करेक्ट आंसर इज डी, 1974। पाकिस्तान में एटमी तवानाई की तहकीकाती कौंसिल कब वजूद में आई? करेक्ट आंसर इज डी, 1966। PIA का क़याम कब अमल में आया? करेक्ट आंसर इज ए, 1955। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई? करेक्ट आंसर इज डी, 1951। पाकिस्तान में कितने फीसद लोग पंजाबी बोलते हैं? करेक्ट आंसर इज डी, 48। मरदमशुमारी कितने साल बाद होती है? करेक्ट आंसर इज डी, 10 साल। पंजाबी ज़बान का मशहूर शायर है? करेक्ट आंसर इज सी, ख्वाजा गुलाम फरीद। कानून की डिग्री कहलाती है? करेक्ट आंसर इज डी, LLB। इस्लाम ने कितने साल पहले फलाही रियासत का नक्शा पेश किया? करेक्ट आंसर इज बी, 1400 साल। काठमांडू किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? करेक्ट आंसर इज सी, नेपाल। तुर्की का दारुल हुकूमत? करेक्ट आंसर इज ए, अंकारा। बिन कासिम की बंदरगाह किस सूबे में वाक़ है? करेक्ट आंसर इज सी, सिंध। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का ईवान ज़ेरीन कहलाता है? करेक्ट आंसर इज बी, कौमी असम्बली। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद किस मुल्क ने उसे सबसे पहले तस्लीम किया? करेक्ट आंसर इज सी, ईरान। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।